Sumpter beasts are adorable. Paimon likes how the people who keep them give them each a special name based on their most distinctive traits. For all we know, the Sumpter beasts might be giving each of us a name in return. Maybe that's how they respond when we call their name. Really? So what kind of name do you think they'd give us? Mmumuumumuu. How is anyone supposed to understand that? A rough translation would be vociferous, pestiferous, molliculous, niveus, microbipedal. That's the scientific name, of course. Oh? What would the common name be then? Noisy two-legged critter. Hey, why keep only the negative traits? あのダジュウたち、すごく可愛いよな。飼ってる人もダジュウの特徴に合わせて特別な名前をつけてるみたいだぞ。もしかしたらダジュウも私たちに名前をつけてて、それでこっちの呼びかけに反応してるのかもね。じゃあオイラたちってどんな名前がついてるんだろう。おいやいや、わかるわけないだろう。意味は白くてちっこくていい匂いでうるさくてめんどくさい二足獣。でもこれは学名であって省略されていない正式な名称ね。おお、じゃあ略すとどうなるんだ？うるさい二足獣。おい、悪い特徴しか残ってないじゃないか。那些驼兽真可爱，养驼兽的人还会根据特性给它们专门起名字呢。说不定他们也在给我们取名字，并且用来回应我们呢。嘿，他们会给我们起什么名字啊？谁听得懂啦？大意就是白白矮矮香香超超事情多多双足兽。当然啦，这是学名的全称。哦，所以呢，那简略的称呼要怎么说？超超双足兽。喂，怎么只留下不好的特点了呀？ 동물 짐꾼은 정말 귀여워. 사육사가 특징을 따서 이름도 지어준다고. 동물 짐꾼도 우리에게 이름을 지어서 부르지 않을까? 에? 동물 짐꾼이 우리에게 이름을 지어준다고? 음메. 에이, 알아듣게 말해봐. 대략적인 뜻은 하얗고 짧고 향기롭고 시끄럽고 귀찮은 두발 짐승. 물론 이건 정식 학명이야. 아, 그래서 약칭은 뭔데? 시끄러운 두발 짐승. 이봐, 왜 나쁜 특징만 남겨두는 건데?